Okey, Assalamualaikum. Kita nak buat soalan daripada exercise 16.2. So, sebab kita punya time untuk go through every single example tu dah kurang kan. So, kita go through lah 16.2. Sekejap Alright, a particle is moving in a straight line with the yada yada yada. A particle is moving in a straight line, passes through a fixed point O. Its velocity v, t second after passing through O, is given by v is equals to 10t. So, v is equals to 10t minus t square. Find the velocity of the particle when the acceleration is v6. So, sebelum kita nak cari tu, kita kena check dulu. Macam aku cakap, dalam setiap problem, kita kena check dulu dia ada turning point tak. Walaupun dia tak tanya, tapi ini untuk kita punya kesenangan. So, kita buat 10t minus t square equals to 0. So, kita akan ada t10 minus t equals to 0, t is equals to 0, t is equals to 10. Thus, kita tahu dalam first question, dia akan turn balik dekat t is equals to 10. Turn balik. It's okay. Kalau dia tak tanya pun tak apa. Ini just untuk kita punya kesenangan. Alright, so kita patah balik kepada soalan dia. Soalan A. Find the velocity of the particle when the acceleration is 6. So dia bagi tahu kat kita A is equals to 6. Dia perlu cari kita V apa. So kita kena tahu lah time bila yang dia akan jadi 6. So S kita ada V is equals to 10t minus t square. So kita ada A is equals to 10 minus 2t. So A is equals to 6, 10 minus 2t is equals to 6. Negative 2t is equals to 6 minus 10. T is equals to negative 4 over negative 2. T is equals to 2. So kita tahu pada time dia second, 2 second, A is equals to 6. So dia suruh cari V. So V is equals to 10 2 minus 2 square 20 minus 4 60. Alright, so dah siap. B. Find the time taken before the particle returns to O. Find the time taken before the particle returns to O. Kalau dia returns to O, kita tengah bercakap pasal dia punya place, displacement. Position dia dekat O. Position dekat O means kita punya S is equal to 0. Kamu kena faham lah. So dia punya particle dekat ZO. So kalau dekat O, position dia, displacement dia is at 0. So what we have to find our S lah. SV is equals to 10t minus t square. S is equals to 10t minus t cube. Sorry, 10t square over 2 t cube over 3 plus c. Sebab kita ada c, kita tak nak c dalam equation kita. So sebab dia tak mention apa-apa, so kita boleh consider at time 0 as 0. So kita 0 is equals to 10 0 square over 2 minus 0 cube over 3 plus c. So c is equals to 0. Thus kita punya s is equals to 10 5 square 5t square 5t square minus t cube over 3. So dia tanya when s is equals to 0. So kita ada 5t square minus t cube over 3 is equals to 0. Pergi dekat nano, pergi dekat kita punya equation function, pergi polinomial degree 2. Sorry, nano, function, polinomial. Degree kita sekarang paling tinggi is 3. So 3. So we have negative 1 over 3 5 0 0 0 0. So kita ada 15 dengan 0. So at t is equals to 15 dengan t is equals to 0. So the time when the particle is at O would be t is equals to 0 dengan t is equals to 15. But the question is the second time. So t is equals to 15 lah. So ini yang first time, ini yang second time. Okay, kita tengok soalan C tu.
Find the distance traveled by the particle in the 2 second. 2 second. In 2 second, dia tak tanya in first 2 second. So we are looking for at t is equals to 2. S kita tu berapa? Kita tahu dia turn balik dekat 10. Maksudnya daripada 0 ke 10 tu dia tak ada pusing-pusing. So apa yang kita boleh buat untuk soalan C tu? So kita dah ada S is equals to negative t cube over 3 pluskan dengan 5t square. So at t is equals to 2, so S equals to negative 2 cube over 3 plus 5 2 square. So kita ada negative 2 cube overkan dengan 3 pluskan dengan 5 bracketkan dengan 2 square. So kita ada jawapan dia 52 over 3, which is 17.3 lah. Soalan D. Find the distance travelled by the particle before it comes to instantaneous rest. So basically instantaneous rest bila t sama dengan 10 kan. Instantaneously rest is at v is equals to 0. So tadi kita dah buat bila v is equals to 0, t is equals to 0 dengan t is equals to 10. So from here we know that dia akan jadi before it comes to instantaneous rest. Maksudnya daripada 0 ke 10 tu, time dia 0 sampai time dia sama dengan 10, berapa dah dia bergerak? Senang aja, pakai je formula S kita. S is equals to negative 10 cube over 3 macam mana salah tadi kira ni, dah tahu dah salah kan, right? 52 over 3 sama juga ni. So negative 10 cube over 3 lepas tu plus 10 square dengan 5 10 square. So kita kena ingat lah, kita kena pakai kita punya S kan. So kita ada negative 10 500 over 3, which is 166.6. 3 significant figure 167. Find the distance travel in the first 12 seconds. So E, the first 12 seconds. The first 12 seconds. So ini senang. So kita tahu pada saat ke-10 dia akan patah balik. So T is equals to 0, T is equals to 10. Berapa dia punya ni? So T is equals to 0 is 0, T is equals to 10, 167, T is equals to 12. So dia pergi macam ni. Okay. So kita nak cari T is equals to 12 lah. Kita nak menggunakan S. So S is equals to negative 12 cube over 3 plus 5 12 square. Kita betulkan balik dekat kalkulator kita. Tak payah tekan on benda yang memang dah ada tu tak payah tekan on. Kita just nak tukar-tukar je nombor dia. Kita dapat 144. Sebab kita nak cari distance travel. So between 0 to 10 dia travel 167. Between 10 to 12 dia travel by 167 minus 144. So 167 minus 144, kita akan dapat 23. Thus from here distance travel for the first 12 seconds is 167 pluskan dengan 23, 68, 190. Itu untuk question 1. Okay, let's move on to question 2. A particle moving in a straight line passes through a fixed point O. Its velocity v, t after passing through O is given by, kita ada v 32 over t plus 2 square.
As usual, kita nak tahu dia ada patah balik tak? So kita buat V is equals to 0. 32 over T plus 2 square equal dengan 0. 32 is equals to 0. T plus 2 square. So ini dapat 32 is equals to 0. Ini memang tak boleh buat lah. Thus from here kita tahu dia tak ada patah balik. Dia adalah satu, dia pergi berjalan je. So dia tak ada patah balik pun. Alright. So kita tahu dia dah tak ada patah balik. Alright, so kita tengok apa soalan dia. Find the acceleration of the particle when t is equals to 2. Soalan dia. So A, berapa when t is equals to 2? So kita kena buat differentiation. So kita ada V is equals to 32 bracketkan T plus 2 square negative 2. Sebab kita bawa dia naik, kita naikkan dia. Bila kita ada equation yang macam pecahan ni, kita try to avoid pecahan sebab dia akan buat kita pening. So kita buat negative 2. So kita ada A is equals to negative 64 T plus 2 negative 3 1. So kita ada negative 64 over T plus 2 to the power of negative 3. So to the power of 3. So dia tanya kat kita find the acceleration when t is equals to 2. So when t is equals to 2, A when t is equals to 2, dia ada macam-macam cara kita nak tulis. Over 2 plus 2 cube. Dan kita akan dapat pecahan negative 64 over 4 cube. 4 square 4 cube. And kita akan dapat negative 1. Alright, soalan A sudah. Soalan B, find an expression for the displacement of the particle from O. So displacement, so kita nak pergi daripada V ke S. So kita akan integratekan dia. So integratekan 32 T plus 2 negative 2 dt. Jangan lupa dt. So kita ada 32 T plus 2 negative 2 plus 1 negative 1 overkan dengan negative 1, differentiate yang dalam bracket 1 pluskan dengan C. S equals to, so S is equals to 32 negative 32 over T plus 2 plus C. Tapi ada C, kita tak nak ada C. So sebab soalan tu tak mention apa-apa, dia tak bagi tahu dia punya position when S is equals to what, when T is equals to 0. So kita akan consider S is equals to 0, T is equals to 0. So S is equals to negative 32 over 0 plus 2 plus C. So S is also 0. So 0 is equals to negative 32 over 2 plus C. So C is equals to 32 over 2. Malas nak kira lah. Bila dah ada calculator 16, negative 16 pindah sebelah dia jadi 16. So our S is negative 32 over T plus 2 pluskan dengan 16. Alright, kita dah ada kita punya S. Find the distance travelled by the particle in the third second. So there is a few ways untuk kamu buat in the third second. In the third second tu, kita ada dua cara kita nak buat. First, kita cari saat yang kedua. Cari, ataupun kita boleh buat by ni lah. So, kita ada S, kita nak T2, T3. So dia bergerak berapa jauh tu. So kita cari T2 berapa, kita cari T3 berapa. Ataupun kita ada beberapa cara kita nak buat. Ataupun selain daripada cara ni, kita boleh cari pakai integration between 2 dengan 3 for our tu adalah negative 60. Sorry, negative apa? Kita punya S. Kita punya S is V, sorry, V. 32 over T plus 2 square T. Itu satu lagi cara. Ataupun there is another one way. Basically kita ada tiga cara sebenarnya nak buat. Another one way is by using our table calculator. So kalau kita dah fokus nak buat cara yang kedua, dan kita buat cara yang kedua. Ni cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga. So depend nak buat yang mana. So for this class aku buat tiga-tiga lah.
ataupun aku buat 3. Alright, so kita fokus kepada cara yang pertama. Pakai ni. Ini S dia ada 2 dengan 3. T is equals to 2, T is equals to 3. Kita masukkan kita punya formula untuk S tadi. So S is bracket, so, pecahan negative 32, bawah tu dia ada X plus 2 plus 16. Calculate when T is equals to 2. Kita dapat 31 over 4. When T is equals to 3, 47 over 5. Thus, kalau kita nak dapatkan distance yang dia dah travel is 47 over 5 minus 31 over 4. So they travel by 1.65. Ataupun kita boleh buat dengan cara yang kedua. Integratekan 2 dengan 3, 32 over T plus 2 square dt. So kita pakai je yang kita dah ada tadi, which is negative 32 over T plus 2 between 2 dengan 3. Dan kita akan dapat integrate fraction 32 x plus 2 close square 2 3 8 over 5 1.6. Alright, cara yang ketiga, kita boleh pakai table. So pergi dekat menu, pergi dekat bawah table, pergi equal, masukkan equation kita, negative 32 overkan dengan T plus 2 X plus 2 pluskan dengan 16, equalkan, pergi equal, start dengan 2, pergi dekat 3, step dia 1, 8. So daripada 8, so kita ada 1.6. Ni mesti aku ada salah kira kan. Kita tengok kat mana aku salah kira. Ada negatif sekali. Ini 8. Kalau 3 35. So ada salah kira lah tadi. Itu lah salah kira. So kita dah settle soalan C. Alright, kita tengok soalan yang nombor 3 pula. A particle moving in a straight line passes through a fixed point O. Its velocity V is equals to 4e 2t pluskan dengan 2t. Kita nak tahu dia ada solution ke tak? Nak tahu dia ada patah balik ke tak? V is equals to 0. So kita ada 4e 2t pluskan dengan 2t is equals to 0. Pening nak buat. Boleh je calculator kamu tu. Masuk je 4 shift ln 2
T tukar dengan X, pluskan dengan 2X, alpha calculate 0, shift calculate 0. Equal, tekan equal, dapat negatif 1. Itu je, negatif je kita ada. So kalau kita ada negatif 0.601, then apa yang kita boleh kata ialah there is no turning point, no turning back. Okay, so kita dah tahu dia tak ada turning back. Nampak tak pentingnya kita kena tahu dia ada pusing ke tak. So kita dah tahu dia tak ada pusing. So kita nak cari find the acceleration. Senang je tu. So first soalan A. So kita ada A is equals to 4e to t timeskan dengan 2 pluskan dengan 2. Kita ada e to t pluskan dengan 2, dan t is equals to 1. So A is equals to 8 e2 pluskan dengan 2 bracketkan dengan 1, 8 shift e2 bracketkan dengan 1 pluskan dengan 2. So kita ada 61.1. Alright, soalan B. Find an expression for the displacement of the particle. So kita kena cari, integratekan dia. S equals to 4e to t pluskan dengan 2t. So S is equals to 4e to t overkan dengan 2 pluskan dengan 2t square overkan dengan 2 pluskan dengan c. Ada c, kita tak nak. So kita ada S is equals to 2 e to t pluskan dengan t square pluskan dengan c. So 0 is equals to, sebab dia tak mention kat kita apa-apa, so t is equals to 0, s is equals to 0. So 2e to 0 pluskan dengan 0 square pluskan dengan c. Jangan ingat dia terus jadi 0. Kalau kamu rasa dia terus jadi 0, salah. So shift e to bracketkan dengan 0, kira pluskan dengan 0 square, kita akan dapat 0 is equals to 2 plus c, so c is equals to negative 2. Dan kita ada s is equals to 2e to t pluskan dengan t square minus 2. Alright, so last, find the total distance traveled by the particle in the first 2 seconds of its motion. Give your answer correct to the nearest meter. Senang je tu. Kita dah ada dah kita punya S. Kita ada kita punya S kan. Alright. So kita ada S is equals to 2e to t pluskan dengan t square minuskan dengan 2. Total distance traveled by the particle in the first 2 seconds. Between 0 pergi ke 2 tu dia tak ada patah balik. Basically sepanjang perjalanan tu dia tak ada patah balik. So kita tak payahlah concern. So kita tahu dia between 0, t is equals to 0, t is equals to 2. Berapa ni kita nak tahu. So senang je. Masuk S is equals to E2 bracketkan dengan 2 pluskan dengan 2 square minus 2. 2 E2 bracketkan dengan 2 pluskan dengan 2 square plus minuskan dengan 2. Dan kita akan dapatlah terus jawapan dia. 111.2 nearest meter, thus kita akan cakap S is equals to 111. Ok, soalan nombor 4. Alright, soalan nombor 4. A particle moving in a straight line passes through a fixed point O. Its velocity, lama dia dah bagi dalam bentuk tu pula. V is equals to X plus 2 cos T over 3. Find the displacement of the particle from O when T is equals to 3 pi over 2 and its acceleration at this instant. Dia nak kita cari S dengan A at the same time. Senang. So first, kalau kita nak cari A, kita kena differentiate. So differentiate T is equals to 1 plus 2. Bezakan cos dapat sin.
So sin t over 3, differentiate yang dalam ni, dia akan jadi 1 over 3. So kita akan ada a is equals to 1 plus 2 over 3 sin t over 3. Alright, itu yang pertama. Dia nak suruh kita cari s juga. So s tu is equals to, integratekan t plus 2 cos t over 3. So s is equals to t square over 2 plus 2, bezakan cos dapat sin, bezakan sin dapat negatif cos. So kita ada negatif sin t over 3 divide by 1 over 3. So divide by 1 multiply by 3. So s is equals to t square over 2 pluskan dengan minus 6 sin t over 3. Soalan ni dah direct sangat ni. So dia suruh kita cari s when 3 pi over 2. 3 pi over 2. Distance travel. So kita kena tahu juga dia ada 0 tak? Macam ni kita nak tahu. So bila kita nak tahu dia ada patah balik ke tak, the only way boleh kita tahu adalah guna calculator lah. Masukkan dekat dalam calculator. So kita ada x plus 2 cos x over 3 close bracket alpha equal 0, shift calculate 0. Ada tak? Ada dekat negatif. So kita just consider dia tak ada pusingan U-turn. So, sebab dia tak ada pusingan U-turn, from here kita boleh buat terus menggunakan t is equals to pi over 3. Sorry, berapa? 3 pi over 2. So a is equals to 1 plus 2 over 3 sin 3 pi over 2 overkan dengan 3. And then kita ada s is equals to pi over 3 pi over 2 square overkan dengan 2 minus 6 sin 3 pi over 2 overkan dengan 3. Alright, so kita nak kena calculate. So tekan C 1. Ingat ya, mode kita mesti dalam radian. 2 over 3 bagi sebelah sin x over 3. So kita buat x overkan dengan 3. Close. Calculate. Bila kita punya tu adalah 3 pi over 2. 3 pi over 2. So kita akan dapat 5 over 3. Nak calculate untuk yang ni pula. So kita ada x square tak payah tekan on. So ini dia jadi negatif. Ini tolak 6 sin. Calculate 3 pi over 2. Hasilnya sama ni, 3 pi over 2. Dapat 16.2. Dah siap. Ok, so next kita tengok soalan nombor 5. Banyak ni nak buat ni. Soalan nombor 5. A particle moving in a straight line passes through a fixed point O. Its velocity is given by, oh, patutlah. Right. Okay, soalan nombor 5. Soalan nombor 5, a particle moving
V is equals to 4e to the power of 2t plus dengan 6e negative 3t. Show that the velocity is never zero. Wow, show that the velocity is never zero. Macam mana kita nak show? Kita buat macam ni lah. Senang je. Oh, semua senang je. Alright, sorry. So kita pergi dekat menu, pergi dekat nombor 9, kita masukkan equation dia 4 shift ln 2x pluskan dengan 6 shift ln negative 3x. Alright, start dia kan dengan 0, pergikan end dia. So kita let je say kita berbual end dia 10, step dia kita berbual 1. Alright, so kita nyatakanlah T V, T0 10, T0 1 29.9, ada 2 218, pada 3 1613 1614, ada 4 11923 11923, pada 5 88105, pada 6 6511019 6511019. Thus, based on the given table, the value for V is always increasing, even pada nombor yang paling besar. Thus, I think that the value V will go on increasing when T keep on increasing. So I conclude that the value of V will never be zero. Baru dah lengkap jawapan kita kan. Okay, B. Find the acceleration when t is equals to ln 2. So kita kena differentiate lah. So A is equals to 4e2t timeskan dengan 2 pluskan dengan 6e negative 3t timeskan dengan negative 3. So kita ada 8e2t plus 18e negative 3t. So sebab t is equals to ln 2, then it will be 8e2 ln 2 minus 18a negative 3 ln 2. So calculate, boleh tak calculate? Mana saya nak masuk calculator? Okay, ini masuk 1 8 shift ln 2t minus 6 80 shift ln negative 3t. Calculate ln 2 equal. So kita dapat 119/4, which is equals to 29.75. So 29.75 kita boleh kata 29.7 lah, 29.8 lah, pretty significant figure kan.
Alright, find to the nearest meter the displacement of the particle from O when t is equals to 2. Aduh, dia nak kita cari O. Sebab kita dah tahu dia punya tu keep on increasing, thus there will be never be. Dia tak akan patah balik. So kita boleh kata kalau nak cari soalan C tu kita kena integrate pula dia. Masya Allah. So S is equals to integrate 4e to t tambah 6e negatif 3t between 0 dengan 2. So S is equals to between 0 dengan 2. Find the nearest meter displacement from O when t is equals to 2. So between 0 dengan 2 lah. So kita ada 4e to t overkan dengan 2 plus 6e negatif 3t overkan dengan 3, 0 dengan 2. So buat integrate 4e to x plus 6 shift ln negatif 3x 0 to alamak, oh ada plus 109.19, so the nearest meter it should be 109. Alright, okay, soalan nombor 5. Kita tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni nampak macam kompleks. Tak tengok lagi, baru nak tengok. Okay, soalan nombor 6. Takut blur je nak buat Alright, soalan nombor 6 ni dia macam kompleks pula. Mana sini nak buat. Alright, soalan nombor 6. A particle moves in a straight line so that t second after leaving a fixed point O, its velocity v is given by sekalinya pt square tambah qt minus 12, where p and q are constant. When t is equals to 2, so when t is equals to 2, acceleration is equals to 18. When t is equals to 4, s is equals to 32. Find the value of p and q. Oh, wow, mengada-ngadanya soalan ini. So kita kena cari A dulu. A. So kalau A, kita dapat 2p t tambah q. Kalau kita cari untuk yang berkaitan dengan ni, dia dah bagi tahu kat kita tu. So dia pun tak bagi tahu kat kita dia ada pusingan balik ke tak. Tapi dia bagi tahu s. Kita tak boleh pakai 0 tu. Kita boleh pakai 0. Daripada 0 ke 4 tu. Integrate kan between 0 to 4. Kita ada pt square pluskan dengan qt minus 12 equals to 0. Equals to 32. pt cube over 3 plus qt square over 2 minus 12t 0 dengan 4 is equals to 32. So kita ada 4 kuasa 3. Apa itu? 64 p over 3 plus 16t square over 2 minus 12 times 4 48 minus 0. Kalau ni ganti ni 0, ni 0, ni 0, so 0 je lah, equals to 32. Yang ni pula kita ada t is equals to 2, so 2p2 plus q is equals to 18. 4p plus q is equals to 18. So ini kita ada 64 boleh bagi 3 tak? Tak boleh. 16 boleh bagi 2 jadi 8. So 64 p per 3 tambah 8q ni tolak sama dengan 32 tambah 48. 80. Alright, so lepas tu kita ada q is equals to 18 minus 4p. Buatlah simultaneous. So 64p per 3 tambah 8 18 minus 4p is equals to 18. Bismillahirrahmanirrahim. So 64x
over 3 plus 8 bracket 18 minus 4x close bracket alpha calculate 80 shift calculate 0 equal. Dapat dah P dia 6. Settle. Cari Q. 18 tolak 4 6 negatif. Nanti apa? Nanti 6 lah. 4 6 24. 24 tolak 1 tolak 8 tambah 2 tolak 3. So negatif 6. Dah siap. Senang rupanya. Cepat. Alright, soalan nombor 6 kita dah settle. Kita pergi ke soalan nombor 7. Aduh, nombor 7. Soalan dia ni ulang-ulang je ni. A particle moving in a straight line passes a fixed point O with velocity 10. Its acceleration A is equals to ms negative 2 t second after passing through O is given by. So A is equals to 3 minus 2t. Find the value of t when the particle is instantaneously at rest. Senang je, instantaneously at rest tu V is equals to 0 lah. So kita kena cari V dulu. So integratekan 3 tolak 2t dt. So kita akan dapat 3t tolak 2t square over 2 pluskan dengan C V. Ada C, kita tak nak C. So bila t is equals to 0, so V is equals to 10. T is equals to 0, V is equals to 10. Apa kita kena buat? So 3 0 minus 2 0, basically dia adalah 0 square, plus C is equals to 10. So C is equals to 10, so kita ada V is equals to 3t tolak t square plus 10. Find the value of t when the particle is instantaneously at rest. So V is equals to 0, kita ada negative t square plus 3t plus 10 equals to 0. Masukkan menu, bagi ke A, bagi ke polinomial 2, negatif 1, 3 dan 10. Tada! So kita akan dapat t is equals to 5 dan t is equals to negative 2. So sebab t tak ada negatif, mana ada time negatif kan kat dunia ni. So t is equals to 5. Sketch the velocity time graph for the motion of the particle. Masya Allah. Okay, kita nak kena sketch. Tak pernah dia minta kita sketch. So apa yang kita kena buat ni? So kita ada V is equals to negative t square plus 3t plus 10. Kalau kita rasa kita macam blur, tak tahu nak buat apa, pergi dekat menu, pergi dekat table, pergi sebelah negative x square, x square plus 3x plus 10. So between start dia kan dekat kosong, habiskan dia bubuh lah berapa-berapa pun 18. Step dia 1. Alright, so kita tengok kosong 10, 1 12, 2 kat 12, 3 dekat 10. Lepas tu dia turun lagi turun sampai tu. So basically dia pusing. Macam tu lah. Nak letak apa ni? Tak apa-apa lagi. Tak je macam ni. Dia suruh sketch je. So V. Dah siap. Find the total distance travelled in the first 7 seconds of its motion. Given your answer correct to 3 significant figure. Okay, macam biasa kita nak tahu dia ada pusing ke tak. So kita dah tahu dah, bila t kita kosong dia pusing dekat 5 tu. So ini O, ini t is equals to 0, t is equals to 5. Cari berapa. Lepas tu kita nak, dia nak cari kat berapa ni, 10 second, the first 10 second. T is equals to 10. So, sini dia pergi sini, sini dia pergi sini.
Macam tu kan. So kita dah tak nak lah pakai cara yang kita tak nak pakai cara yang kita kena buat cari sesuatu tu. Kita buat cara pakai integration. Baru nak nampak bijak kan. Nak cari integration, maksudnya kita integrate kan between 0 up until 5 plus kan integrate between 5 up until 10. Okay, so kita punya V tu kita bagi dah. Tak, kita dah cari dah tadi, which is negative t square plus 3t plus 10. Negative t square plus 3t plus 10 dt negative t square plus t3 plus 10 dt. Kita integrate benda yang sama je, cuma kita ada value yang berbeza. Okay, so kita akan dapat negative t cube over 3 plus 3t square over 2 plus 10t between 0 dengan 5 dan juga lagi 1 5 dengan 10. So buat integration minus 1 integration negative x square plus 3x plus 10 between 0 dengan 5, 0 dengan 5, dapat 275 over 6 plus between 5 and 10. Hai, sama sini je. Okay, kita positifkan dia. Ingat distance tak ada negative. 775 over 6 275 over 6 plus 775 over 6 175. Okay. Okay. Rupanya apa dia salah tengok soalan rupanya. Okay. So, dia cakap kat kita 7 second. Sorry, aku tengok tadi soalan nombor 8C. So dia nak kita tengok soalan nombor 8 7C. First 7 second. So 7 lah. 5 to 7. 0 to 5 to 7 negative 50 over 3. So ini is 50 over 3. So 275 over 6 plus 50 over 3. Alright, so kita akan dapatlah jawapan dia 62.5. Okay, sorry ya. Alright, soalan nombor 8 tu 3 significant figure kan. So soalan nombor 8, a particle is moving in a straight line, passes a fixed point O with velocity is equals to 80. Its acceleration A, t second after passing through O, is A is equals to 3t tolak 12. Find the value of t when the particle is at instantaneously at rest. So kita kena integrate lah, sebab v is equals to 0 kan. So kalau kita ada v is equals to integrate 3t tolak 12 dt. So v is equals to 3t square over 2 minus 12t plus c. Kita tak nak c. So v tu 18 is equals to 30 square over 2 minus 12 0 plus c. So c is equals to 18. So kita ada v kita t over 2 t square minus 12t plus 18. So instantaneously at rest 3 over 2 t square minus 12t plus 18 equals to 0. So kita pergi menu polinomial, degree 2 3 over 2 negative 12 18. Yes, so kita ada t is equals to 6 dan juga t is equals to 2.
So dia patah balik dekat 2 dengan 6. Be careful tu, dia ada 2 dengan 6 tu. Alright, find the total distance. Oh sorry, nombor 8B. Find the distance the particle travel in the 4th second. So dia nak kita cari in the 4th second. So kita nak cari between 3 dengan 4. So kita guna je lah integration kita kan. Integrate between 3 dengan 4. So 3 over 2t square minus 12t plus kan dengan 18 dt. Integrate kan dulu jangan tak integrate. 3 over 2t cube over 3 minus 12t square over 2 plus kan dengan 18t between 3 dengan 4. Baru kita pakai calculator kita. Right, calculator kita integrate 3 over 2 x square minus 12x plus kan dengan 18 between 3 dengan 4. Alright, so kita akan dapat jawapan dia negatif 11 over 2. Tapi mana ada distance negatif kan? So kita dapatlah 11 over 2. Distance tak ada negatif. Alright, soalan yang C. Find the total distance travel in the first 10 second of its motion. Dia patah balik dekat 2, dia patah balik dekat 6. Maksudnya kita akan buat integrate 0 ke 2 tambah integrate 2 ke 6 tambah integrate 6 ke 10. Dia takkan kita buat macam ni. Mana sangat buat panjang. Sama je. Kita nak integrate benda yang sama juga. 3 over 2t square minus 12t plus kan dengan 18 dt. So kita ada t cube over 2 minus 6t square plus kan dengan 18 0 to 2 6 6 10. Rasanya tak boleh kot kat sini. Tapi pandai-pandai je So kita start dengan 0 to. So ni 0 sebelah 2 dapat 16. So ini 2 di atas 6 negatif, so jadikan dia positif 16 pergi bawah 6 naik 10 80. Maksudnya macam mana? 0 pergi ke 2 tu 16, sini pergi ke sini 16, sini pergi ke sini 80. So 16 tambah 16 tambah 80 112. Yes. Tapi kan tak boleh ke buat macam ni? Saja je lah try. Dapat tak 112? Tak dapat. Okay, sebab displacement dia hanya on the position saja. Dia tak consider distance. Distance tu kamu kena faham macam mana kita nak buat. Alright, soalan nombor 8 kita dah settle. Alhamdulillah. Kita ada lagi 3 soalan. Soalan nombor 11, soalan nombor 12 dan 13 tu, itu adalah challenging question. So biasanya challenging question tak nak buat lah. Alah buat apa buat kan. Takkan keluar SPM tak keluar. Alright, kita tengok soalan nombor 9. Tengok satu-satu aku buat. Korang tak buat juga aku tak tahu. Pilihlah soalan dia. Okay, soalan nombor 9. A particle starts from rest and move in a straight line so that t seconds after leaving a fixed point O, its velocity is given by 3 tambah 6 cos 2t. Find the range of value for the acceleration. Aduh. Okay, normally bila kita nak cari range ni, biasanya kita pakai graf, senang. Pakai graf tu yang senang. Jangan kita pakai benda lain, kita pakai graf. Normally kita pakai graf Kalau range, soalan-soalan berkaitan pasal range ni, the best way is to understand graph. So let's just say kamu tak pandai graph. It's okay kalau kamu tak pandai graph. Right, so kita ada a few ways untuk buat. So pergi dekat menu, cari table nombor 9, masukkan graf dia. 3, masuk function dia 6 cos 2x. Kita punya
Mode mesti dalam radian jangan letak mode. Bila soalan trigger, mode mesti dalam radian. So kita startkan dengan 0 Kita bagi dia punya ending tu dekat tupai lah. Alright, kita naikkan setiap half daripada pi. So kita ada pi over 2, kita halfkan dia. Okay, so kita ada 0 ada dekat 9, half tu dia ada dekat 3, lepas tu dia pergi dekat negative 3, lepas tu dia naik dekat balik dekat 3, lepas tu dia pergi balik dekat 9, lepas tu dia pergi 3, negative 3, 3, negative 3, lepas tu 3, 9, dan 3 dan 9. Ok lah graf dia macam tu. Ok, alright, so paling atas tadi adalah 9, paling bawah is negative 3. Alright, find the range of the value of the acceleration. Astaghfirullahalazim. Dia nak kita cari acceleration pula. So 6 cos, bezakan cos dapat sin. So negative 6 sin 2t. Cikgu kamu pun buat salah, kamu pun mestilah buat salah kan. Sin 2t. Tak pandai? Ambil graf. Negative 12 sin 2t. Negative 12 sin 2t. So tukarkan t jadi x. So benda yang sama. Kosong negative 12, kosong negative 12. Dapatlah range dia tu. Kosong negative 12, kosong negative 12. Takkan dia tak naik ya? No. Oh 12, sorry. Kosong negative 12, kosong. Ya tu. So paling bawah tadi negative 12, paling atas tadi adalah 12. So range dia, find the range of value of the acceleration. Senang ke? A is between negative 12 dengan 12. Find the distance traveled by the particle before it comes to an instantaneously rest. Oh, before it comes to instantaneous rest. Give your answer to 3 significant figure. So dia nak kita cari, dia nak kita cari ni Malasnya nak buat. It first comes to instantaneously rest. So kita kena cari S lah. Instantaneously rest pada waktu yang ini. So ini pi over, ini tadi pi over 2, pi, ini pi over 2. So first dia come at instantaneous pi over 2. Alright, so kita kena integrate lah. Malasnya nak integrate. Malas gila. 3 tambah 6 cos 2t dt. 3t tambah 6 cos 2t overkan dengan 2. Integratekan cos jadi negative sin. Straight away lah. C S. So T kosong, S kosong, 3 kosong tolak 6, ni jadi 3 lah. Sin 2 kosong tambah C. Kosong sama dengan C. So kita ada kita punya S. Our S 3T tolak 3 sin 2T. First instantaneously at rest is at pi is equals to 2. Macam mana aku tahu pi is equals to 2? Kita tengok balik kat graf kita. Ok, graf kita tadi tu sampai pi over 2 kan? Sampai 2 pi. So tengah-tengah ni pi. Separuh daripada pi is pi over 2. Separuh lagi is pi over 4. Kita lukis tadi graf V tadi tu pun nasib baik kita lukis graf V kan. So kita nampak condition dia. Dia pergi sini, dia turun bawah, dia naik balik.
Lepas tu dia turun bawah, dia naik balik. So dia berhenti tu, dia ada instantaneously at rest tu, normally dia akan berhenti di instantaneous. Kat sini ni, yang bucu-bucu ni, inilah dia punya instantaneous at rest. So kalau kita tengok kat sini, bawah dia naik, basically dia ada dekat 5 betul. So kita pergi dekat S kita tadi, kita punya S, our S 3 5 betul minus 3 sin 2 5 betul. Aduh, 3 3 X. Boleh je kalau nak terus masuk aku malas nak masuk. 3 sin 2x. Calculate pi betul, shift pi over 2, 3 pi betul. 3 pi betul tu 5.75 4.7. Tak sama dengan jawapan. Okay, nanti kita tengok kenapa dia tak sama. Dah 2 kali lah sebenarnya jawapan tak sama ni. 5.74. Okay, kita tengok soalan yang nombor apa tadi? Nombor 10. Aduh. Nombor 10. A particle starts from a rest at a fixed point O and move in a straight line towards a point A. So this is moving. So dia bagi kat kita V is equals to 8 minus 8e to t. V is equals to 8 minus 8e negative 2t. Find the acceleration of the particle when t is equals to ln phi. So A is equals to negative 8e negative 2t times kan dengan negative 2 16e negative 2t. So t is equals to ln phi. So A is equals to 16e negative 2 ln phi. So kita akan ada 16e negative 2 ln phi. 16 over 25. 0.65. B. Given the particle reaches A when t is equals to 2, find the distance OA. Give your answer correct to 3 significant figures. So kita akan integrate kan between 0 up into 2. Dia ada tu. So 8 minus 8e negative 2t. Tapi kita tak tahu dia ada pusingan ke tak kan. So kita check lah. So macam ni kita nak check lah. Pakai calculator je lah. 8 minus 8 shift ln negative 2x alpha calculate alpha calculate 0 shift calculate 0 equal. Oh, dia ada dekat sekali saja pada x is kosong. So sekali, so kat kosong, so kita boleh ignore je lah. And then so ini kita just 8t minus 8e negative 2t overkan dengan negative 2 between 0 dengan 2. So integrate 8 minus 8 shift ln negative 2x 0 to 12.07. So it is equals to 12.1. Alright, soalan nombor 8 sudah. 10 sudah. Kita pergi ke soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. A particle travels straight line so that t seconds after passing through a fixed point O, its speed v is given by 2 cos t
over 2 minus 1. Find the value of t when the particle first comes to an instantaneous rest at the point P. Now, 2 cos t over 2 minus 1 equals to 0. So, cos t over 2 equals to 1 over 2. Method yang kita kena buat, yang first kita kena identify kita punya quadrant. Cos positif, so quadrant 1 dengan quadrant 4. Sebab dia tanya kat kita first come to instantaneous rest. So basically kita boleh just ignore 4. So yang kedua, kita kena cari kita punya reference angle. ID kan kita punya reference angle, which is cos theta equals to 1 over 2. Theta is equals to cos 1 over 2. Shift cos 1 over 2. Kita dapat pi over 3. And then dia tanya kat kita t. So pi over 3 lah, sebab quadrant 1 dia ada dekat pi over 3. Yang keempat kita kena ikut t over 2 is equals to pi over 3. So t is equals to 2 pi over 3. Find the value of t. Dah, kita dah cari value of t, 2 pi over 3. Alright, find the total distance travel between from 0 to 2 pi. Wow, 0 to 2 pi. So better kita check lah, betul ke dia ada dekat satu tempat je, 1 dengan 4 Alright, so yang ini dia akan jadi pi over 3. Kalau 4 dia ada dekat 2 pi minus pi over 3. Shift pi over 3, 5 over 3 pi. So step yang keempat, t over 2 is equals to 5 over 3 pi. T is equals to 10 over 3 pi. So, okay, so dia akan ada dua tempat je lah. 10 over 3 pi apa? 10 over 3, 3.3t. Ni dah lebih dah daripada 2 pi ni. So dia minta nombor yang B tu 0 until 2 pi. So yang kita ada sekarang 0 up until 2 pi over 3, and then 2 pi over 3 until 2 pi. So kita integrate kan between 0 dengan 2 pi over 3 dengan 2 pi over 3 up until 2 pi untuk equation kita 2 cos t over 2, 2 cos t over 2 minus 1 dt. So kalau kita integrate kan 2 cos, bezakan cos dapat sin, sin dapat cos, 2 sin t over 2 divide by 1 over 2 divide by 1 over 2 multiply by 2 minuskan dengan t 0 sampai 2 pi over 3, and then 2 pi over 3 sampai 2 pi. So kita integratekan 2 cos x over 2 minus 1 0 sampai 2 pi over 3. Kita akan dapat jawapan dia 1.37 pluskan dengan 2 pi over 3, 2 pi over 3 sampai 2 pi. So 1.37 pluskan dengan 7.65 1 over 50 9.42. Okay, so jawapan dia bagi kat belakang tu bagi apa? Tak tahulah, harap-harap betul lah. 4 set 3 pluskan dengan 2 pi over 3 9.42. Sama lah tu. Okay, habis.